Nag-cheer ka rin ka dito mo, ha? Inuyasha. Haras by Pamo. Still by Aquino maliit. Pamo. Pamo! Super layup! Tumaba lang sa board. Joker. Ay, pinasa kay Jumboy. Jumboy 3-in-1 situation. Pamo back to Harpoon. Morata. Good. 6-3. Jover, Angon, mapapaagang bumangon. Lusabio, Kaldag. Ayan, sino nakakuha? Angon, Murata Steel, Junboy. Basket na itong bawat. Malakas. A second time, ready for substitution. Inuyasha ang set to play. Nakalusot. Mahina lang. Tinapit. Pamo. Yan na naman si Pamo. Sa 10 tira, labing isang sala. Lumuhod na naman. Aquino. Using his body foul. Numbers with a silver. Jovet. Sabal. Five. Second five. Pasok. Yala. Jaldi karo, bay. Sab ka? Huwag na! Kasulit? Pag ano? Sablay. O second drop. Okay. Sab. Aquino. Oh, usap ha, usap! Yung malaki ha? Pineda. Box out tayo sa malaki. Antayde. Pineda. Up! Traveling. Mapapauna lang. Vicente. Ortega on the three. Malakas. Rebound Morata. Up. Tinapik ang kamay. Sumiksik sa ilalim. Jegon. Pull up. Wala. Na-rebound ni Antayde. Taas kamay, taas kamay. Ang maliit. Tablakan. Nakunta ni Jegon. Morata. Ortega. Easy
Usap, Brad. Ay, yung mga ano dyan, yung mga pilay, kailangan pa rito. Dali. Magandang umaga sa ating mga tagahatol, sa ating mga presiding officer. Abad, wala pa si Valerio. Yeah. Tuloy-tuloy yan, running time. On the way na. Ang bola. Sige na, para makita ko sa dito. Perpose, Lalim ha. malakas. Out of bounds. Wala nga dito. Sigot, Ortega. Vicente! Siya ulit nakakuha. Pas ni Murata. Umubuhot na naman. Pangatlong ulat mo na yan. Oh! It's a traveling violation. Extra step called by referee Cholo Nunes from Camarines Norte. Lalim. Tahod. Pineda. Tatrap. Foul! Bugno. Number 17. Foul to. Murata. Sayang foul. Tumama sa ulo. Tanggal yung buhok eh. 3 piraso na nga lang eh. First try. Malakas. Pero, nakakalakad kasi siya ng maayos dito eh. Chicho. Ang last throw. Binalibag na. Pasok. Good for 1. 9-4. 2 minutes and 45. Pony. Nabiyawan. Still by Nilab. At Taide. Pineda. Ang maliit. Good for 2. Number 77. Mr. Paul. Almost. Same ball. 18 seconds to shoot. Ay! Ano sa kasi? Darang. Pwede rin. Malakas. Yellow. Last 2 minutes. This last 2 minutes is brought to you by Sotanghon na lasang lugaw. Pineda sa gilid. Good for 2 by Mr. Pineda. Score 9-8. 1 point lead. Ortega. Susubok na naman ang 3. Kapos nga lang. Na-rebound kay Perpose. Perpose kay Acho. Foul. Number 12. Tarang. Third two foul. Number 12 holding foul. And 2 free throws given to Mr. Ajo Ataide. Pagkataypan mo kawan. No good. Wala. Last chance. Wala pa rin. Rebound. Musa. Pass back to Mr. Murat, ha? To Musa from the long range. Ajo on the rebound to Mr. Bakul. Bakul back to Ajo. Sa gilid, Pineda. Sablay. 50 seconds remaining. Galing. Ortega. Chigol. Musa. Darang. Good for 2. Ang ganda ng play. Sentro. Bakul. Pineda naman. Pineda picks. Kamay. Pineda na super bag. Nakuha ni Mr. Vicente. Vicente Pitigam. To Murata to Mr.
Muntik na na-steal. Tukayo. Perpose. Tulilan. Malakas na mahina. Nagagawan. Tutuloy na. 3, 2. Wala, ang Okay, wala. up down play. Up down play. Not tempted on the hound ball. Hawak mo ang bola. Hawak mo ang ball. Inaabot eh. Second quarter. Dilaw. Shout out sa mga nakadilaw. Dilaw ang ipig. Inuyasha, Tasabal. Back to Inuyasha. Inuyasha set the play. Sa ilalim, Amon. Wow! Ang agang bumangon. Good for 2. Say hi, Tito. Hi, Tito. Aquino to Harbin. Back to Aquino. Pupukol ng 5 points. Wala. Rebound mo Sabio. Lusabio. Muntik na na-steal. Sabal. Sabal Karabay. Good for 2. Jogger. Tawel ah. Awen? Nayon mo? Ayun lang. Aquino. Harbin. Sa gilid. Same ball. 13 seconds to shoot. Robert. Yan na. Malakas. Rebound. Amon. To Lusabio. Lusabio nagmamadaling. Inaldag. Kapos. Yan naman. Oh. Testing. Oh. Likot. Mahina pa rin. Akin pa rin yan. Ay. Up. May foul na tinawag sa lalim. Sino ang may sala? Number 2. Aquino. Illegal use of hands. Perpose, Tasabal. Malakas. May kaunting daya ang lundag. Inuyasha, kalbo sa kalbo. Magpapanggaan. 15 seconds. Lusabio. Perpose. Kapos. Aquino. Juneboy. Good for 2 by Juneboy. Halaman. Sige ako yun. Angon, wala. Rebound, number 2. To Mr. Juneboy. Juneboy na naman. Wala. Foul. May counting tula. 0-0 man. Pushing foul. 0-0. Ronald Tumusa, nabitawan ang bola. Nawala Mr. Lusabio. Nagpitikigan. Musa, foul. Madadaan yung po. Full speed eh. Sabal, to Jogger, back to Sabal. Sabal. Jogger. Perpose. Tapos. Aquino. To Mr. Robert. Foul. Number 25 man. Jogger. Jogger, Lusabio. Romar, tujuan posisi kita. Nakuha ng puti. Aquino sa ilalim. Oh, yun lang. Bumalay na blakan.
Wally Calvo. Perpose. Sabal. Sabal Karabay. Lays up. Good for two. Jun Boy. Up. Right. Siguro, dito sa kabila. Akiro. Sumiksik sila rin. Up. Nabitawan. Dilaw. Score 15-14. 1 point lead. Ang puti. Inuyasha. Daras pa mo. Inuyasha. Ball fakes. Thumb drop. Wala. Akino. 2-2 situation. Akino. Foul. Lusabio. Lusabio, you are third personal. Oh, dalawa lang. Joke lang. Second personal foul. Ang haba ng pangalan eh. Out of basket. Yung salamin niya ako, hindi naman panlaro eh. Delikado yan. Tama. Nandiri sa bola. Sabal. Inuyasha. Inuyasha. Oh. Sa ilalim. Angon. Oh. Traveling. Musa, Jumboy. Pasa pala yun. Joke lang pala yun, joke. Second five ready ha. Inuyasha. Perpose. Long two. It's too long. Good for two. Huwag yung pabayaan yan! Deadlock 16. John Boy. Last chance, Calvo. Wala, hindi mo pa kaya laro ni Julio. Sabal. Ahon, puwasa, nais yung libawo. Bawang dediretso. Pinigay kay John Boy. John Boy using his body. Umikot up. 3-2 situation. Pamo. Yun! Pamo. Second time. Wala naman pa ako na nag-cheat. Hindi ka na makapag-cheat na. Cheat boys, ito. Magkano ka na lang? Sa patak? Oo, contact legs. Saya. Bakum to Jogger. Long two. Subipa pa. Morata. Perfect play to Mr. Ortega. Ortega to one situation. Good for two by Mr. Ortega. Pagod na eh. Acho.
Pineda sa gilid. Malakas. Nagtataya si Lalim. Netter lang. Tapos, rebound nadarang na naman sa kanyang apoy. Morata. To Paul Lee. Policarpio. Morata, dandrop. Wala. Ortega, susubok ng 3. Rebound, Ajo. Nabitawan ng bola. Na-steal ni Jagon. Behind the back pass to Mr. Darang. Darang sa ilalim. Good for 2. Okay, okay. Ay! Yellow, yellow. Last na sword. Kita ko rin din eh. Wala pa ako salve eh. Ito na. Rajo, tabakod. Pineda! To bakod. Bakod. To atay tayo. Malakas. Up, up. Dire-diretso sa labas. Last 3 minutes. May buhok sa wala. Ortega. Wala. Tatawig. Kanya pa rin. Good for 2. Ortega Elmer. Number 15. Isa pa. Bakod. To Ajo. Jogger. Susubok di ba yun ang depensa? Ay, nako. Hindi ka naman. Gatas na sa ko. Dalawa na yun. Still, Morata. Pass to Mr. Ortega. Pangatlong sunod mo na yan. Ay! Nagpahabol pa ng foul. Si Peter Pan. Foul number 08. Lilan. Shout out kay Mr. Alvero. Dumating na ba si Ron? Si Ron? Baka may kasama pusa na naman yun. Ay, hindi naman sa gilid. Bagong gising. Ron. Ortega. Ay! Buntik na. Time out. Bilal. Si Valerio, ano na, on the way na. Nasa stoplight na. Kunin ko yan sa'yo. Lagyan natin na. Minsan na sumakay sa food. Mamaya ko yung mawa. Ay! Ito. Malakas naman. Bato. Ayun na. Ortega. Yan. Morata. Tumapa yung tumira. Akin na naman yan, sure. Yellow. Last 1 minute. 26-18. Walo. Jogger. Nag-try. Good for 2. 26-20. Anim. Policarpio. Darang sa ilalim. Morata. Good for 2. Nakita yung ipin eh. Puti. Bakod! Lagay sa gilid. Oh, thanks. Kalbo sa kalbo. Wala. Nagawa ni Darang.
more steal. Last touch yellow. Oh, oras natin ha. Continuous yan. 18 seconds. Tutunog na lang yan. 10 seconds. 5. Good for 2. And at the second quarter, 10. Ang kalabangan. Hindi pwede. Hindi pwede. White. Dilaw ang naglabas kanina. Oh, yan na. Ganyan lang, ganyan. White ball. Galing Pio. Ganon. Third quarter. Ayun na. 10 ang lamang ng mga buwakaw. Aquino. Ay, dito. Jun Boy sa gilid. Tarang. Back to Jun Boy. Mahina. Tinapik. Sumabunta. Si Boss din ngayon ah. Lumabas. Mahal. Pupunta sa Dilaw. What you want? Dito? No, hindi mo pwede makapilit ang bata dyan. Sabal. Perpose. Ito Sabal. Amon. Diretso sa kusina. Foul. Who's foul up? Gago. Vicente. Out of the basket. Second try. Wala pa rin. Rebound by Lilad. Kapos. Musa on the rebound. To Aquino. Pass break line to Jun Boy. Jun Boy. May hawing kasama konti. Good for 2. Diretso. Sabal. Angon. Maagang bumabon na niya. 5 seconds. Steal. Tarang. Aquino to Pabo. Jun Boy sa lalim. Malakas. Ay, matik ng hinampas. Number 2 foul. Aquino. Inula siya. Nakalusot. Tendong. Musa. Malakas lang yan. Ay, sakto. Good for 2 by Pabo. Pagod 14 na. Sabal Caro. Perpose. Babawasan kaya na 3 points. 3 points. Labing isa. Jun Boy. Aquino. Musa. Behind the back. So, ito na tres. Air ball ha. Sabal. Angon. Yun. Ang ganda ng pasa. Wakali. Malakas na mahina. Good. Pabo. Yan
na si Mamo nagmamadali. Layup sa kakampi. Pass to Musa. Musa, ups. To John Boying. Pinantay na Kalbo. Pinira ni Kalbo. Malakas. Sinabota. Perpose on the rebound. Pass to Inuyasha. To Mr. Sabal. Sabal. To Lilan. Tapos, akin na naman. Up. Layup sa kakampi. Good for 2 by Angon. Tawa sa malalig. Shab. Darang. Tumira ng 3. Kapasyan. Ulan. Sabal. Sabal na still di Bamo. Bamo nagmamadali. Tayo to celebration. Bamo nilayap kay Mr. Musa on the pectus. Malakas. Tumama sa ulo. Up. Very good. Good work to sa pangalawang pectus. Very bad, 36, 11, Perpose. Good for 3. Alto! 36, walo. Tarang, nasundutan. Foul. Number 00. 0-0 man, Sabal. Baka may palit sa'yo. Laban na, sumami na. Sabal, your third personal foul. Rebound, Amon, Mr. Sabal. Sabal, one up. Foul. From behind. Bamo, foul. Two free throws. Given to Mr. Perpose, Leo. Second five, mag-ready. Kasama sa pamit ko. Hindi na ako. Pumasok eh. Bakit sumakpala ng pamit? Second five. Wala na, maglalaro. Second five. Diyan, lahat to. Hindi, kaya ayaw ko kuhanin. Sige, diyan ka lang. Ano ba? Ayaw sumakin. Oh, gito. Dali. Nalulog masyado, nalulog. Haku. Ba't kasi hindi nilalabas? Wala sa team namin, bobo yata kami. Ba't hindi kasi nilalabas? Ano kay Pilpil? Kaya pa may bisita sa inyo. Kaya pala gayon to, di ba? Wala pa ito isang buwan. Jagon, Marata. Nothing but net. Saldi mo, Walpan? Jogger. Jogger. 10 seconds. Foul. Ortega number 15. Pushing. Kasi Pilgas. Galing ka mo ng referee na rin. Warning for penalty, ha? White. Musabio. Muntik na dramaan sa pisngi. Yes, foul. Number 17. Penalty. Penalty na, penalty. Kasama kayo dito! In the basket. Tapos, Angon! Malakas pa rin. Sino nakakuha?
Cobra. To Robert, fade away, tapos, pass pa play of down. Number 10. Tito. Petros, hindi na Mr. Morata. Wala. Mr. Atchasa Lito, tawag na dito sa committee. Atchasa, Jay! Jay! Atchasa! Pasulo sa committee. Kung may kasamahan pa daw yan. Angon. Backward. 12 seconds to shoot. At tayo malakas up. Layo punta. Kay Angon. Nice to lead. Jagon. Perfect play to. Up. Ay! Lumabas. Pila. Madam? Ajo. Crossover move. Nalagad siya sila. Matik nang na-travel lane. Yun. Natawagan na nga. Traveling violation. Jagon. Iyon sa gilid. Morata. Good for two by Mr. Morata. Hindi kami tayo. Lesabio. Pulat. Wala. Na-rebound ni Atayde. Atayde. Using his body. Wala. Mabata. Angon. Sumabay. Malakas yan sa kainan eh. Number 17, Morata. Jason! Ikaw tinuro. Angon. Bonus. Big rebound by Romart. 2-on-2 situation. Kuntik ng nice up, nakalusot. Malakas nga lang. Napunta kay Jagon. Muntik ng pinal. Kalbo sa kalbo. Foul number 10. Mr. Pineda Tito. Heading foul. Laga dito. Dito ako tawag ka. Natapos na yung chair ko. Wala, hindi pumunta doon. Jagon in the basket. Uy, saan ka punta? Number 10. Sunod, lakad-lakad. Jersey number 10. Second try. 2 for 2. Saan yung tali niya? Dalawa ang pasok. Saan yung tali niya? Bakod. Hindi makalipad. Angon. 10 seconds to shoot. Naamuhay na still up. Lumabutak. Napunta pa rin sa dilaw. 5 seconds. Good. Tumama. Up. Tablakad. Same ball. 14 seconds. Pwede yan. Tablakad. Napunta. Pwede. May pala. Nagawad. Sino ang may sala? Number 25 men. The Christmas. Jogger. Lesabio. Third personal foul, Jogger. Tony. Roman. Time to shoot. Musa. Morata. Ortega. Mahina. Foul. Kalbo. Penalty. Welcome back, Mr. Togi ng Kumar. Kanto, hepe. Time out. Puti. Time out, White.
of basket. Last throw. Oh, wala na tayo shot lang ha. 23 seconds. Wala. Rebound. Wala. Tabek. Dapat kayo dito. Dito. Yung ba ang nangihingi ng pasa? Angon. Tapos. Sa muta. Up. Five. Palago, one. End of the third quarter. Inundado ko na. Tinawagan ko yung amo. Yung overtime. Wala na. Wala na At tada ang rebound. Inuya siya from the three. Oh, bawa sa kamay. Kita ko yun. Hindi ba katalon? Jude boy, spin the move. Wah, punta. Perpose. Up. Foul. Inuwit. Kicks. Tatlo kami, no? Tatlo tayo magpak. Foul, babo. Sabal. Perpose. In and out. Lilad. Mawad. Dilaw. Up. May foul na tinawag. Munan. 2 points. Aquino, number 2. Tarang. Chak. Foul. UFC ketchup. Ito maselan. Wala yan. Useless yan. Hindi marunong sa pinto. Useless yan. Wala yan. Useless. Wala yan. Hello. Arp. Wala. Kung dito lagi yan. Nostro. Wala yan. Wala yan. Wala. Useless. Inuya siya. Stop and pound. Atras abante. Kumakuha. Wow. Diyan na ba? Pass to Mr. Aquino. Dire-diretso. Aquino hanggang labas kaya. Hanggang pasok. Good for two by Aquino. At Taide. Haras by Pamo. Tulilad. Sabal. Sabal ka raw by. Lumabas. Same ball. 9 seconds to shoot. Stay dyan. Diyan, dito ka din yung highlights.
Walang ma-upload. Sabal. Alcaide. Sabal. 6 seconds. 3. Oh, good. Diretso. Down. Talo. Ilan na sila mo? You're warning for out of the game. Tuwa eh. Mapayat ka na. Nako. Diyos mio. Ay, tinaw. Oh, patitiin mo yan. Iniya siya. Timira ng 3. Bang! 3 point. Okay, yung magsasab, pwede na. Under 7 minutes. Junboy, pupuwersa. Wala. Sumapot ang bola. Subdivision. Oh, Netherlands out. Sabal. Liland. Junboy. Sana, bigay na. Tarang. Aquino, titira ng 4 points. Oh, sabi ni. Bang! 50-39. Konti na lang. Easy po. Inuyasha. Nabitawan ang bola. Aquino, dire-diretso. Aquino. Oh, good for 2. Time out. Bilal. Hindi ko magka-time out ha. Joker. Last mo na yan. Kaya mo ang bench of time out ha. Hindi ka mahirap. Kaya hindi kami nabasa. Ay, lobat eh. Sige. Inuyasha, to power. Joker, wala. Battle for the rebound, Angon. Good for 2 by Angon. Yo, pinasa kay Inuyasha. Inuyasha, nakalusot. Down drop, good for 2. Musa, foul. Pushing, bakod. Lobat niya. 5 minutes and 31. Wala ka ng ano. Wala, lobat na din. Aquino, Drink mo na. Ortega, Grabe. tumira ng 3. Rebound Morata. 2. Alcoriza, up. Kaya mo mula, paano ko ng rebound? Wala. Ortega. Morata, pull up, wala. Kanya pa rin. Lumabas. Sad. Palitan mo siya no. Kailangan pang malakasan namin. Ayan, masisip. Angon. Diretso sa taas.
Hindi pa. Hindi, ikaw! We have to shoot. We have to shoot. Ah, sige. Papauli ba yan? Darang! Ano ang puntag mo na? Morata? Nakapasok ka pala lahat sa puti. Nice team po ni Darang. Ortega. Mukhang magkakaguhin ka ang ano ha. 10 seconds. Pass to Ortega. Na hindi sinasadya. Ano na siya? 3-on-2 situation. Titira ng 3-point. Tapos, ang inulay. For the second time around. Short pa rin. Oy! Nakatali na ako. Super layup. Good for to. Pass by play situation. Oh, yes, still. Last 3 minutes and 20. Ay, mutik na. Nagyapasan. Oy, bola di ulo. Sebol. Time out. Kapit. Pwede na. Tapos na. Wala na. Wala time out. Okay. 3 minutes and 16. 45, 52. 7-point lead ang inahabol ng yellow. Gawa naman yan ang pilyo ah. Pineda, titira ng 3. Ay, di pala, si Angon. Angon, susubok ng 3. 10 seconds. Pwede. Oh, may foul. Umatol. Number 25, Jagger. Yeah! Out of the game. Up. Joke lang. Practice. 1 week for out again. Poli, Ortega. Nagdadaya ng dalawa. May buhok versus wala. Ortega pa rin. 12 seconds. 2 minutes and 25. Sham. Lilag, titira ng 3. Good for wala. Rebound, Awan. Titira ng 3. Awan. 3. Aril. Poli. Paul. Kumula siya. Illegal use of hands, ignition foul. Warning for penalty. Darang, using the glass, wala. Angon, titira ng 3, up. Nakuha ni. Ay, tibalo ko. Up. Correctional facility. Yellow. Tumama sa buhok ni Poli. Rebound, Darang. Ay, iniya siya. Ay, buwan na talaga. Apat na lang. Darang. 1 minute and 40. One minute and 35, 15 seconds to shoot. 10 seconds. Ortega, good for two. Anil, 1 minute and 25. Tapos, time out Bulao. Yes,
Andiyan na lang si Bayario! Andiyan na lang si Bayario! 1 minute and 13. Last 1 minute and 13 seconds. Anim. 56-50. Anim ang kalabangan. Jagon to Ortega. Daram. Dire-diretso Daram to make use. Rebound Lusabio. Lusabio, bumangga. Pineda, kapos. Akin pa rin. Awa, titila ng tres. Kapos. Dalawa, Lusabio, malakas. Rebound. Hindi magamit ang foul. Ortega, 40 seconds remaining. 15 seconds to shot. Foul, offensive. Offensive foul. Using his left hands. Subdivision. Sino? Ah, hindi pwede si dito. Hindi pwede. Hindi pwede si dito. Iniya siya. Iniya siya. Tapos, akin pa rin. Iniya siya. Putik na natin pa. Nice play. Pass sa Catred. Parang foul. Kaya pa yan, oh. 56-52. Sobra-sobra lang. 56-52. Last 27 seconds. Out! Good play. Dalawa. 56-54. Di ba tumatakbo? Hindi pa nga tumatakbo eh! Puro kayo reklamo, hindi pa nga tumatakbo! Anong lagi na reklamo? Mag-focus kayo sila rin nyo! Harap ka sa daan. Ay, talaga. Ino siya? Number 7. Mamatay namin! Pindutin mo lang. Hindi ko nga alam. Ano ba yung score? Kunin mo. In the basket. Oh, +1. Hindi na. Oh, nahawa ka na. Tira! Lusabio. Malakas. 6. Kanina bola. Subdivision. Hindi pwede si Kati ito ha. Sino? Time out! Puti.
Hindi lang pwede magpalit. Hindi lang si Kading na pwede. Okay, tingnan mo reklamo. Ah, 6 seconds. Nako, konti na lang. Dapat. 6 seconds. 6 na segundo. Ayan na, ang tunay na nga, Rande. Sino ba yung kanina? Tepet! Hooray! 6 na segundo, ha? 6 Ay, seconds. excuse me, excuse me. 1, 2, 3. Okay, go! Takbo! Oh, nakaraan.